Boys. Ayun. Ano gagawin mo mamaya? Ha? Ano gagawin mo mamaya? Paano gagawin ba? Dadaktak ka ba? Magdadaktak ka? Ay, alam gano'n. Alam mo ganun. Sasabay. Ah, Sasabay. mamaya. Pagka-upload natin ito pagkayari. Yeah. May maglalaro na, huwag ka mag-bike. Abanyo. Banyo. Pasto Garcia. Pasto Linsangan. Linsangan. 2 points. 2 points. Baba. Bata. Yuson. Pasto. Linsangan. Linsangan. Wala na kani. Yuson. Wala din. Yupo. Garcia. Pasto. Jesus. Wala na kani katpunton. Pasto Yuson. Wala pa. Pa rin. Black ball. Garcia. And shoot. Pasto Abanyo. Abanyo, Pasto Linsangan. Wala na kani. Blue ball. Badminton. 2 points. Maglalaro na. Abanyo. Shout out. Pasto Garcia. And shoot. Garcia. Nakakuha ni Yuson. Nakakuha ni Torres. Pasto Jesus. Nahuli ni Aparato. Meron ako ni Abanyo. Abanyo. Wala pa rin. Jesus. Wala pa rin. Abanyo ulit. Wala pa rin. Wala. Sorry. Foul. Foul number 7. Yuson. First personal foul. First team foul. Linsangan. Shooting goal. Wala pa, di pa ka na monetize. Nanakaw yung isang account. Linsangan. Pasto Amparado. Amparado. Ball 3. Torres. Tinapon. Nakakuha ni Jesus. Nakakuha ni Abanyo. Abanyo. Pasto. Ganda Jesus. pasa. Wala pa rin. Wala pa rin. Linsangan. Boom, palpal. Ni Yuson. Pasto Linsangan. Pasto Ganda Linsangan. naman. Wala Ala. pa rin. Nakakuha ni Abanyo. 5 and 10. Abanyo. Pasto Linsangan. Linsangan. 2 points. Kalma. Basic. Manny Jesus. Pasto. Garcia. Pasto Linsangan. Wala na ni Linsangan ulit. Pasto. Jesus. Pero nakuha ni Linsangan. Pasto Gadbunton. Pasto Aparato. Gadbunton. Ala. Wala. Gadbunton. 2 points. Time out. Time out. Time out. Time out. Warriors Station. Yeah, go. Shout out, Yumi. Yun ang gusto ko. Sige, halika. Yumi, ma-vlog natin yan.
Hihingali na isa niya, di na mayayari yan. Garcia. Pass to Abanyo. Pangalan na ibandayan. Abanyo. Teddy shoot. Pass to Garcia. Huli. Garcia ulit. 5 to shoot. Garcia. Pass to Linsangan. Good. Noni Torres. Tinapon. Wala din. Noni. Gatbunton. Pass to Navarro. Navarro. Pass to Yuson. Pass to Amparado. Navarro. Count. Wow. Foul number 20 Linsangan. First personal foul, first team foul. Navarro, shooting 2. Garcia, Deadlock na, deadlock. pass to Linsangan, pass to Abanyo. Score, all 5. Wala naman yung Hindi, Amparado. lamang ay... Pass to Tanda yan eh. Yuson. 9 na yata eh. Yuson, 9-5 no? pass to Gatbunton. Same balls. Sabrep. Torres out. Linsangan in. EN34. Umres. Navarro. Cup. Wala naman eh. Linsangan. Jesus. Wala naman eh. Same ball. Linsangan. Pasto Abanyo. Abanyo. Bang. All 3. Basket. First personal foul. First team foul. Second team foul. Abanyo. Shooting ball, free throw. Ha? Tundoy ka? Ah, sige. Kinami cellphone mo sa kawatan. Foul. Foul number 20. Mamaya pa mapaglaro. Second personal foul. Second team foul. Ano oras ka ako mo eh, saan nakapaglaro tayo? Ano oras ako pinalabas? Linsangan. Linsangan. Pass to Gatbunton. Nakuha ni Yuson. Teddy shoot. Pass to Linsangan. Pass to Gatbunton. Nawala ang bola. Black ball. Number 7. Ayun nga, baka makalimutan ko ba? 250 na lang naman. Nagasos na. Linsangan. Teddy shoot. Pass to Abanyo. Wala na ni Gatbunton. Pass to Yuson. Yuson. Pass to Amparado. 2 Ito points. kay pasa. 2 and 20. Tambak, tambak. Pero vlogger ka na. Oo, vlogger na. Linsangan. Nakaka 500 views na ako. Wala na ni Linsangan. Linsangan. 2 minutes exactly. Nakani. Gatbunton. Pass to Navarro. Navarro. Lagi na daw, biglang nandi. Black ball. Anong oras ka daw? 1 and 15. Tumawag ba? Sinabi mo dito ka? Linsangan. 10 to shoot. Pass to Garcia. Wala Nakani. Nakakatamad naman to. Pass to Amparado. Pass to Yuson. Gatbunton. 2 points. Pinaglaruan. Sagapan, tsaka ano, SBA. 8:30. Linsangan. 10 to shoot. Linsangan. Pass to Abanyo. Wala. Nakani Amparado. Nakani Garcia. Pass to Abanyo. Nalula. Amparado. Pass to Nalula Linsangan. po siya. Wala. Nakuha ni Linsangan.
Anong palitan yan eh? Lugin-lugin naman ni kabila. Linsangan. naman eh. Oo. 45 seconds to play. Oo. Sakto 5 lang yung kabila. Linsangan. 10 to shoot. Parang naglaro lang po sa... Wala. Nakakuha ni Amparado. Pass to Linsangan. Linsangan. 2 points. Puro lisangan yun na dyan. 30 seconds to play. Banyo. 15 to shoot. Banyo. Pass to Linsangan. Ganda. Ala pa. Wala na ni. Ala pa rin. Ganda nga kasi eh. Hindi lang shooter. Tinapon. Ikaga na. Titigil. 10 seconds to play. Kapos. Nakakuha ni Gadbonton. 2 points. And the first quarter. Score po natin. Mr. Panting. Ayaw na tumayo nung Back to iba. the ball game. Yung player na yung dalawa nasa likod. May peso. Ay, nagsasapatos oh. May bago. Asan? Ayun sila eh. Asan? Ay, naminom. May dumating? Ere, bago lang rin. Ere, bago lang rin. 19. Ganda pa taan. Ay, Guldumo. lalim. Wala. Lapit. Wala. Nakakuha ni Linsangan. Hindi lumapit si Joe. Linsangan. Pass. Linsangan. Ganda Pass to. naman. Yan na. Uli. Motor ko. Sino ba yan? Yung Raider J. Yung Raider J, munti ka na. Makabayaran yun. Shout out sa Dumanchi. Oo, makabayaran nila yun. Linsangan. Ayun ba yan? 15 to shoot. Linsangan sa 3. Layo. Wala na kani. Wala mistake wrong bomb yun ah. Navarro. May rekta. 2 points. Garcia. Lalaki sa kabila. Pass to Abanyo. Pass to Linsangan. 10 to shoot. Linsangan. Pass to Garcia. 5 to shoot. Garcia. Bang! Wala. Nawani. Garcia ulit. Pass to Linsangan. Wala Tapos. naman ni Navarro. Navarro. Direkta uli. Pass to Alma. Bang! Wala. Nawani. Wrong bomb yun ah. Garcia. Pass to Abanyo. 15 to shoot. To Linsangan. Linsangan. 10 to shoot. Abanyo. Pass to Garcia. Garcia. For 3. Puro tres na, makakabol pa yan. Malabo yan kahit. Linsangan. 15 to shoot. Pass to Gadbonton. Lalo na. Oo, kita mo? Makakabol yan, puro tres. Papasok lahat mga kabol. Oo. Abanyo. Eh, Garcia lang. Si Garcia lang mismo rin. Nakuha Uli. ni Linsangan. Linsangan. Kabila. Nakuha ni Abanyo. Pass to Linsangan. Linsangan. 15 to shoot. Nako. Tapos. Nakuha ni Linsangan ulit. Pass to Abanyo. 5 to shoot. Wala naman ni Gadbonton. Pass to Mas nalugi na sila lalo. Dumating pa isang malaki ah. Meron? Linsangan. Saan? 2 points. Oo nga, no? Nako. Hindi na maglalaroin yan. Linsangan. Taga-pambuan ako eh. Pass to Abanyo. Pass to Linsangan. 10 to shoot.
Garcia, 4-3. Tagambo, Procdos. Oo. Sa Manila. Nagpuntol, pass to Linsangan. Wala na ni Hindi ako sumasali ng liga dito. Navarro, 2 points. Kinakatakutan ako eh. Hindi ako sinasali eh. 8 seconds. Elimination. Abanyo. Hindi to shoot. Pass to Garcia. Garcia na naman. Castro wala na. Nakuha ni Abanyo. Pass to Jesus. 2 points. Out of bounds. Blackboard. Abanyo, 15 to shoot. Pass to Jesus, 2 points. Tatlo na lang pala lamang. Linsangan. Pass to Amarado. 2023 na. Pass to Pineda. Pineda, 2 points. Malalaki yan. Tatlo na lang lamang. Ay, 5 na. Abanyo, 15 to shoot. Kulang lang na player rin yung team eh. 10 to shoot. Garcia. Pass to Abanyo. 3 seconds. Violation. Blue ball. Ayun oh. Number 9. Huli. Same ball. Pineda. 2 points. Hirap na hirap ang score sa team Abanyo. eh. Hindi to shoot. Abanyo. Layo. Wala. Nawani. Jesus. Pass to Linsangan. Linsangan. Awa 2 na lang points. kita ron. Linsangan. Pass to Pineda. Same ball. Sabrep. Time out. Uyas Station. Gondungo. 2 Nakaka-okay. points. Pero pag ikaw naglalaro ka, gagawa ka highlights. Oo. Sasabit tayo sa short. Sasabit tayo sa short ng kalaban. Noni. Pineda. Dumatangkal, di ba? Pineda. Kapanangunan mo pa nun. Oo, dati yun. 2 points. Tanda na, hindi na sila pa, ano pa lang. Mayroon na pag tumatanda, no? Oo. Pero kung kabataan mo, ano ginagawa? Falcon. Pass to Lalaro tayo Abanyo. jacket boy. Torres. Wala na wani. Pineda. Pass to Calma. Pass to Amparado. Ala. Out of bounds. Blackboard. 1-20. Abanyo. Wala pang talo to, di ba? Tanda yan. 1-15. Pero, di ba may team Pass ka? to Falcon. Dati may team ako dito nag-champion. Wala pa rin. Nakuha ni Pineda. Pineda. 2 points. 1 minute exactly. Garcia. 50 seconds to play. Nakuha na naman ni Pineda. Sikit. Nasa ka Yuso. 1500 dati. Wala nga lang. Nakuha ni Yuso ulit. Pass to Amparado. To Pineda. Amparado. 2 points. Traveling ba? 40 seconds to play. Laruan lang sila. Ikawak lang ng bola eh. Pag hindi ka kawa. Falcon. Bawal ba? Torres. Pass to Falcon. Oh! Mamaya pagkayari na. First personal foul. Godungo. Maganda isa mo. First foul.
Yung Chu. Oo, may kasama na ano, lakas titira. Nakuha ni Alvarado. Pass to Pineda. Pineda. 2 points. Gusto mo ng camera ha? Luwa yun. Chua nga. Torres. Pass to. Nakuha ni Yuson. Lumabas ang bola. 10 Ano seconds yung to mga play. iba dito? 30 na ba iba dyan? Torres. 20? Torres. Tinapon. Wala pa rin. Nakuha ni Pineda. Silang laban yun. Yumi, shoutout. Pineda. Alvarado. 2 points. Edit lang yun. Nakakaya. Insan. 15 to shoot. Pass to Abanyo. Insan. 10 to shoot. Oo, busit ka. Nakuha ni Gatbuntong. Gatbuntong. Pass to Lansang. Kakaya pumasok na. Navarro. 2 points. Ngayon lang dumating re. Oo, tamba. Abanyo. Pass to Falcon. Wala. Nakuha ni Navarro. Navarro ulit. Navarro. 2 points. Siya lang gagawa din. 24-41 to Pineda. pa. Kalate. Wala. Nakuha ni Alvarado. Basket is count. Foul number 20. Idol mo yun, di ba? Personal foul. Idol mo yun. First team foul. Alvarado. Shooting bonus free. Idol mo yun, di ba? Score mo natin. 24-43. In favor of Mandaya. Kalahati. Kakaya mo pumasok. Kakaya pumasok. Right, no load eh. Sa akin nakakaya. Ayan. Navarro. Kapos. Maray nanonood siya. Blue ball. Pero pag ikaw hindi nakakaya, no? Ah, siyempre. Ako may hawak ng camera eh. Lansangan. 15 to shoot. Kumanta ka ba? Tapos, Wag. Lansangan. Mga VIP lang 10 to nakakarinig shoot. nun. Pass to Alvarado. Alvarado. Ball 3. Navarro. Pass to Abanyo. Wala. Nani. Banyo. Banyo na. Banyo na lang. Alvarado. Ah, banyo yung pangalan. Banyo na lang. Navarro. Lupol. 2 points. Haba na kamay niya. Sino si Joko? Navarro. Ay, malakas ba yan? Oh, na-injured na nga. Wala. Nani Abanyo. Bang! 2 points. Yun, pa 50 na sila pa 30 pa na. 45-26. Oh. Wala na. Yung ilang ba laro ba sa isang laro? Ay, wag mo, kung sisipahin. And the shoot. Ilang laro ba sa isang araw? Pass to Dalawa lang. Pineda. Tatlo ba? Eh, meron pa nga isa. Wala. Nani. Dalawa pa lang yun. Navarro. Pass to Falcon. Falcon. 2 points. Pinamalakas yun, ano? Batang ko sa kanila. Di ba nagbe-flip top ka dati? Ah. Lost na eh. Flip top? Lansangan. 50 to shoot. Try mo mag-flip top. Pass to Nagbunton. Wala. Lumabas Nani. Same ball. Sabret. Linsangan out. Abanyo out. Linsangan in. Garcia in. Bang! Lansangan. 4-3. Ay, mabata lang sa akin. Lansangan. Pass to Garcia. Wala. Nani. Nagbunton. Pass to. Foul. Foul number 25 Garcia. First personal foul. Second team foul.
Napanood nyo ba nung, ano, ay pagpustahan ako dito sa Libo, ako lang mag-isa pumusta. Napalas-tulas ko ba eh. Navarro. 2 Oo points. nga, naka-vlog. 4 and 5. Namulot lang ako ng mga busal boys. Mga nanonood. Nagbuntol. Maraming violation. Oo, napalas-tulas ko pa eh. Ikaw lahat nakashoot. Oo, ako lang. 1,000 sa yung pera. Oo, ako pumusta eh. Lula lahat ng nakuha ko. Ginawa ka nga ito nila. Oo, kaya kinakatakutan ako dito. Navarro. Pasto Garcia. Garcia. Wala. Nakanigan bunton. Pass 2. Nagsahat. Pass to Pineda. 2 points. Kinakatakutan ka pala rin. Kinakatakutan pala rin si Botas. Kinakatakutan ka Navarro. rin. Oo, tama, taga-waterpool ako. Kinakatakutan ako dito. Pass 2. Garcia. Pass to Navarro. Layo. Navarro. Wala. Nakanigan bunton. Kinakatakutan pala rin si Botas. Pass to Amparado. Naman di Balcon. Balcon. Lapit lang, basic lang yan. Ha? Inusap po. Basic lang yan, no? Blue ball. Siya basic na basic. Basic lang sa... Pag napasok ako dyan sa loob ng green, sure na yun. Lansangan. Pass to Navarro. Wala naman ni Amparado. Amparado. Lakas no, kaya mo rebound yun. Yan, nakalabang ang 1v1 yan. Garcia. 2 and 45. Ano mo sa kanya? Pass to Litsan. Pass to Balcon. Wala. Nakalabang ang 1v1 yan, tama sa kanya. Nakalabang ko ang biwan yan. Garcia. Ulam. Navarro. 2 points. Di ba ibiwan, kaya mo naman sa'yo, ikaw lang mag-isa. Third quarter na. Navarro. Pass to Litsan. Upo. Wala. Naman ni Basic Balcon. lang yun. Naku po. Nakomiyon mo rin yun. Lalo nakomiyon mo. Ah, hindi pa. Lansangan. Ay, hindi na ako. CJ lang, si CJ lang. Ay, siya parado. Wali. Naka-1v1 ko na yan. Suntukan na, suntukan mo rin yan. Hindi lalaban sa akin. Mabait na, ang pagkaibigan kahit tropa kaya. Hindi ka nag-aaway. Sawa na ako sa suntukan. Pineda. 2 points. 1 and 45. Lilipad na no? Balcon. Nakulungan na ba? Madalas. Sige. Balcon. 1 and 40. Naging mayor na nga ako. Laging mayroon ka. Kahapon na kayo kulong kakapon. Ah, to shoot. hindi, nakaraan taon. Anong kaso? Nanap ko ng bata. Sabret. Ah, sino ba Lansangan out. Nagagambwa. Eh, sino may Lansangan out. Kasalanan ko. Lusuti. Sino po, kuminura ako eh. Eh, siya minura kayo, no? Oo. Eh, siyempre, hindi ako ano ng bata. Hindi ako kakampi ang bata yun. Pero kung matanda, hindi ka kakampiya ka. Oo. Akala ka, panindigan niya. Ay, hanapin ng saksa kayo. Pinigil ko lang. Ayun, puro iwa. Ulit na kami mo, no? Oo. Ba't kaya? Wala. Siyempre, ano yan, inborn. Duko. 2 points. Parang 1 malakas. and 5. Malakas yun. Oo nga, kataba nga. Katabay sa'yo. Buto-buto yun. Pero niya na pag-akay, bagong buhay ka na. Bagong buhay. Ang Pinaglaruan ha. Pass to Gatbunton. Gatbunton. 2 points. 50 seconds to play. Kilala mo ba yung parado na yan? Hindi, tambak ako. Kaya doon. Sabret. Kaya nung Navarro. Almay. Bir. Naka-one side eh. Alma. Pass to Yoduko. Same ball. Foul number 2. Malakas na laro yan. Oh. Shout out. Player yan, ano. Runner yan, runner. Yung malakas ba? Malakas na laro yan. Kaya, karera kaya. Hindi ako over dyan. Wala. Karera Wala. tayo. Tumatakbo sa kalapati. Gatbunton. Karera tayo. 2 points. Karera tayo, no? Ha? Karera tayo. Bago lang tumakbo. Pero nakamotor kayo, sanay ka na sa motor. Kaya ka na yun, ano. Sanay na ako sa motor eh. Torres. Beng. Kapos. Amparado. 20 seconds to play. Pass to Yuso. Lapit na may hari. Yan dyan, pag naglalaro.
Third. Bang. Alma, wala. Nakani, Falcon. 10 seconds to play. Pass to Garcia. Ito na ba itong Garcia na ito? Wala. Ganun, no? Nakani, Amparado. Basic. 3 seconds. Bang, bang.